sahabat. Kepada beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Imam Mahsus, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aziziyah Sapeni Pencaran Bangkalan Madura. Namun sebelumnya dari kami selaku pemandu acara, apabila ada tutur baca atau peribahasa atau kurang begitu sempurna, kami hanyalah insan biasa yang tidak lepas dari yang namanya al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Akhirnya dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada beliau nusallim wa nufaddilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, setajah para hadirin, para undangan, sesangat badan kaula amul jaaki, bil khusus yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Ki Haji Muhammad Ilyas, sesangat abdina amul jaaki, Fadilatul Mukarram Ki Haji Bahar Azhari, cukan sangat abdina amul jaaki, Al-Mukarram Ki Faisal, serta setiaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, nyohon seporah menabi abdina tak kuang nyebut, dak setiajan abdin sangat amul jaaki, para sepo, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun sesepoti sabesta setiaja perangkat, tantona setiaja jajaran panitia pelaksana peringatan hol pujuk galing, sesangat badan kaula amul jaaki, dan setiaja para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sesangat abdina amul jaaki. Alhamdulillah, tagak pekak pocian ban sokor selalu keatur da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Pocian salawat ban salam malar mantar selalu tercurahkan kehadiran sanjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta setiaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Ngereng ayawal pemator kadinto langkong timen dan kaula sareng para ajunan setiaja arang sareng pada aniat, pada ngarep, pada nyuon, pada adua da keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, malar mantar setiaja ban ibadah ban pamausan, ibadah ban kebakusan si ampun kompak kita laksanakan bersama saat pagi, saat mungkin kadin tok teti amal ibadah sesampurna iteremah sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, teti sebab-sebab kecembaran, teti sebab-sebab keselamatan, kesenangan dan kepungaan dak para almarhum seekeniat, utamaipun pujuk galing ban setaja para bengesepo, para kuruh, para balah, para tetangga setaja malar mantar pecempara kuapura petengkia pangkata terema amal ibadana selain sekeseput manab ibadah malar mantar tutup ban sepora sareng Allah. Amin Allahumma. Dan kaula ban pancenengan setaja sanak fotoan saki kari umur odi nang atas tunya malar mantar kinga barokana papangkian pelengkian saat mangken tagak pekak bimbingan petunjuk, kekuatan, kesabaran, maunah, pertolongan dan perlindungan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, selamatan kulaban pancenengan odik nang atas tunya mangken menabi ampun dapak dak cencina dan kulaban pancenengan setaja kotu peleman kulabi sampean kotu aca habis ngedep dak ke Allah
malar manter tak seta kecuali dalam paling bagus setengka, paling bagus akhlak, paling bagus amal, paling bagus waktu, paling bagus tempat, dan kulaban pancen dengan sanak potoan seta ilm kebadan husnul khatimah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaulah amul jakin kelaban secara langsung pemator kula tahun yang semator masyarakat matura kento urusan ngerem fatihah atahlil ngaholen asadaka de para almarhum taning lang reng matura mulai dari tok peto 40 are 100 are 1000 are aholan pun tahun bahkan pen malam Jumat apolong setretanan maca Yasin ekerem de para almar badan apa nih kamu sekejap almarhum bahkan orang matura kentok bisa ekoca remona setuju untuk almarhum mantan buka fatihah de almar selamat compok fatihah de almar selamat nak foto imtihanan molotan setuju untuk para almarhum nika badan apa Pak? Toreh kula bi sampean pada ngakali kentok prinsip ilmu dan pendidikan dari bangsa sepo utamanya pun ulama ahlus sunnah wal jamaah apareng oneng dak kula bi sampean pan berempan perkara. Sepertama pola biasa na orang odi kelopen de orang mate tak toman lop pada orang seodi aneh ke sepertama mangkana datang para ulama datang para bangsa sepo sekejap tahlil sekejap hol sekejap rebaan bumbu syarat bulan ngatar sepereng du pereng dak para ustad para ulama kiai rabbana masjidi lambak cik billah sadi abtina tandi nak foto Allahumma salli ala Muhammad ane kareng matura Pak pola na biasa reng odi kentok klopen dak reng mate engki tareng pulan mayit kita pendem nek bini aport-portang laki mate engko noro ke dalam tapi ternyata mara idda ala kepo mecek nyari ngabinian banyak saya laki pole ngaran Allahumma salli ala Muhammad aneka kulabi sampian Pak reng odi kropen de orang mate panapa tak merang kabar pancenengan kajeng nabi adabu inna lillahi malakan muwakkalan bil maqabir Allah andi malaikat tugas ekoburan entok pekoburan kak dintok beda malaikat situng tak toman kanyeng ke siang malam badai kentok nah petugas faida dafanul mayyit wa aradu ayyan sarifu qabada qabdatan min turabil qabri thumma ramahum bihi faqala ya ayuhan nas irji'u ila dunyakum ansakumullah mayyitakum mon bada masyarakat apendem mayyit eka dintok malaikat ni kan ngalak kubur mayyit sianya sambur de orang sing atar san lamolen mangkan orang mendem jenazah de kuburan san mulai kentok mesti tepai arpes samburan malaikat kentok sambil cereng manusia le mulai kakek alonca boleh ke pakon aja alonca ke sabana masuk ke pasar pasibu bi pesena pasibu bi emas mantar kelopan kakek dek ke mayit saya pendem kula bi sampean pendem mayit oleh duang malai ang kiki petong are pak poloare 100 are lah kerja boleh kula bi sampean taring pulan mayit kita pendem nangis apor-tapor oleh 100 hari agaja po reng sepo kula bi sapan set tak sampai setahun kelampin ada kapi kakam tahun embuk set jilbab tak ada dastar tak ada samper tak ada kapi sampai sandal tak ada compok tahun yang kakam kento aturan dari Allah biasa orang odi kelopain de orang semate mangkan datang para ulama akabai taklilan ahwalan ingat mangkin malai kulubi sapan enga ada orang semate malar mantar etrema kalaban sampurna amin Allahumma sepadi ke reng mate tak teman kelopen de anak bala tetangga kancah keluarga setina kita teman kelopen kula tak apa tak orang semate pencoleng semate fasik semate munafik mate mabuk sampai ke babatana tak atobat kaisa siang malam aring cereng melolo Pak pon menit ngolok anak ngolok teretana ngolok kancana ngolok tetangkeun siang malam bahkan seselamat tak kelupain dak saya udik
Bila non kajeng nabi ada bu mayit kentok mon selamat kendang peluas bi Allah. Ialam kopur peluas kendang agak dinto. Mara peluas paringin lama dari swarga. Bukain labang jendela dari swarga. Kerem celep ban angin swarga siang malam. Paringin jaminan bi malaikat teeren enoman dari swarga. Kocak bi malaikat mungkar nakir mayit sampean mayit selamat. Nang keentok ki nikah jamin sampean nam naumatal aris istirahat sampean pesenang pada bi mantan anyar. Sampean tak kira apolong bi nak potong kecuali kiamat. Tak kira apolong bi keluarga kecuali kiamat. Tak kira apolong bi pada tetangkan kecuali hari kiamat. Mayit sebagus ni kata kerjat. Aduh, tak apolong pole bi anak kecuali kiamat. Tak apolong pole bi keluarga kecuali kiamat. Pas adua siang malam para ulama, para aulia dan orang bagus ng alam kubur siang malam adua. Napa doa? Ya Rab, aqimis sa'ah li arji'a ila ahli wa mali wa auladi. Ya Allah, tulian kiamat pengiran king tampan kerong kena foto, tampan kerong keteretan, tampan kerong kepala ketetangke ke kanca, tampan kerong ke bine na ala kepo. Allahumma salli ala Muhammad. Toreh kulabi sampian si odi kalau pendek si mate olok-olokan kulabi sampian siang malam malar manter nyoon de ajunan epon Allah malar manter acara hol esat mangken etrema kelaban sampurna tadi kesenangan dak setaja para almarhum amin Allahumma on para busat badan kaula amul jakin saya nomor 2 kento ilmu holan kento ilmu dari para ulama bahwa manusia kento ipangkisan lemate pak pangkata manusia kento ipangkis ampun tati jenazah sampian tepa odi ngereng yatoren lacak pencak kerbetibi saya sengalang-alang apa sampian ngucak engkau paling ganteng yatoren engkau paling soki yatoren engkau paling penter engkau paling banyak masyarakat seatorok kesengko engkau paling paju engkau tokoh pemuka pemimpin yatoren keng senga pangkada sampian pangkisan lengan cerolode baru pangki anapa parbu sabab kajang nabi ajabu innalillahi malaikatan sayyahin Allah andi malaikat amiliaran sabab nang pume kento ada lakon malaikat kento kecuali keluar masuk kampung tantiqu ala alsinati bani adam bima fil mayyit min al khairi wasyarr tapi malaikat sebanyak kento mun bade mayyit mate akumpol dak tetangkeun mayyit semate ana pelakona makebbi bibir tetangkeun apa tak ada mayyit semate kento mun mayyit semate orang bagus andi pangkat ngajunan epon Allah sekampung arasan bagus kapil ada lah sepeceng ke masjid ada tang-tetang ke sepeceng ke pengajian endak lo endak reng kampung mesti apa tak mayyit semate dak ni kecukan sepadi kemun mayyit kento ahli maksiat andi pangkat enah ngajunan epon Allah sekampung patang ketal pus si arasan ada lah setujuan pipik ada lah setujuan Honda ada lah narkoba ban semacam ngereng semangken kulabi sampean oneng pujuk galing ban setaja para almarhum saya sebut bikin Muhammad Ilyas ya ada kelak berapa tahun sesete tahunan apoluan tahun bahkan bisa jadi ratusan tahun sesete meki bisa mengkumpul kulabi sampean semangken kulabi sampean kumpul maca yasin maca tahlil asalawat pengajian asadaka silaturrahim kentok setaja pangkat para almarhum setuakin saat mangken malar mantar etrema sarang Allah amin Allahumma on para busat badan kaula amon yakin pak holan samangken nika benih gratis teretan benih berian ya holan di masyarakat kula yakin pujuk galing kentok adik pangkat almarhum saya sebut kelak bikin Muhammad Ilyas setaja kentok adik pangkat ngajunan epon Allah bisa mengkumpul kulabi sampian sebelan setetangkan seteretanan ala ko ibadah ka dintok tempat amin Allahumma pon para busat badan kaula mujakin saya nomor 3 ngereng kulabi sampian atahlil ngah walen ngah mangken kentok kebay celengan serah celengan kulabi sampian paki sandada pak dak popo bila non karena setaja tengka ibadah bi Allah setaja bantah ibadah bi Allah cek ngalaknya mana odik nang tunya bu senokol bekal etokol apa senyantap bekal santap se fitnah bekal fitnah
Si arasanan bekal irasanan, si ngurmat bekal hormat, si ngarken de orang bekal yarken. Mangkanta pun para ulama, orang mun ngurmat de orang lain hakikat ngurmat ke abadi. Orang sing nyenaakin orang lain hakikat nyenaakin de ke abadi. Karena mustahil. Kerana namung adat ban kebiasaan Allah lampak. Tore pebakus abenta, pebakus tengka. Bane percuma. Sampai abenta kelema situng kelema bagus. Ana sehat kata tangke. Bane tak ada apa-apa. Mustahil sarang al. Dan ni kecukan sampean afitna arasanan. Cek pesak cek napa cek manyaman. Mustahil Allah. Ada barang serta ibalis. Kula yakin hulan semangkin kentok bane gratis. Pujuk kaling lambak ban setaja para almarhum. Tomana holan dak pada tetangke. Tomana holan dak ka kancana pak etrema bi Allah. Ibalis mangkin kak din. Dak ni kecukan kula bi sampean montroyah wala bi pada tetangke. Tori pepecing entar dak wala pujuk. Pepecing dak entar dak wala pada tetangke. Malai kula bi sampean san leset. Tiba ada orang seengat nyiram Fatihah. Dak tan kula ban pancen dengan amin Allahumma. Ada terkemai pangeran biasan ibadah kebagusan kentok ibadah tak ada batas. Tori pebagus abanta, pebagus atengkamu. Bani tak ada apa-apa mesti ibadah sebiar. Allah ajabu. Inni idza ahbabtu baraktu wa laysa li barakati muntaha. Engkau mun kare lebur dak situng orang, engkau abri barokah. Nah, pas aku cak barokah tambah bagus dunyana, tambah bagus tengkana, tambah bagus nak foto, tambah bagus dunia akhirat. Ini ke barokah. Barokah Allah mun kare nyap-cap dak kula bi sampean ada batas apa. Acap-cap sampai kena foto kaping 50 depak. Tengku nak foto na para pujuk, tengku nak foto na wali songo, tengku nak foto para ulama, para habaib. Emul jahakin make kompoise nomor 50. Ana apa? Embana bagus lambak dak ke au. Tore kula bi sampean teti orang bagus. Teti orang sekali beri Allah malai berokah ada nak foto dan kau laban pancen dengan amin Allahumma. Tapi mon kelakuan cuba pakon ambak petong toron di Allah. Afit na ngerasa nen tengkiban semacam. Sampian selamat ambak anang pak. Anak selamat ambak kompoy. Kompoy selamat ambak piong. Piong selamat ambak kerepek pak. Sampai ada petong toron mustahil. Tore tengah ti odi kula bi sampean tako anak toronan capuk balet kecuban dan kula ban pancen dengan manar mantar kula bi sampean pada selamat amin Allahumma. Bahkan perang cuba kentok dengki maksiat ban semacam cacat kentok bi ulama pakon tengku anu cun nyap-cap sampai kena foto kapeng peto anu cun mun ta ibalis etunya mesti ibalis ekopuran. Oni kopuran ta ibalis mesti paki capuk nang hari kiamat. Mesti nang kiamat kentok ko tu beres kapi urusan manusia. Senobi ko tu itobi, senyantap ko tu santap, senyoco ko tu coco. Kiamat kentok pagi dabuna kajeng nepi, manusia kentok ipopolong nang hari kiamat pa. On nang padang mahsyar, sampun apolong ataonan Allah pa pengumuman bi surat Yasin kala yumumaki pa. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayo sebab cuba ke kacer kapi. Karena manusia yang para kiamat kentok berdua baru seteng genteng pada bik malaikat baru setin ratin pada bik bidadari orang sekus bagus baru orang kentok paki bak cuba cek di kuburan hari kiamat aro berjerengkong baru si aro bersetan baru si aro berolar baru si aro babi baru si aro beketang bi Allah yang memakin ayo sebab cuba aja ke kacer ani ke tangis temor tangis berak pelampel menjadi bi penakan kakak bi alik pala bi pala lakakan setia kak ya engkau bi kakek tak kira tetemu pole ataonan engkau jurusan surga kaki jurusan neraka pesa bi Allah on sebab cuba apa di sekir kacer seteng ganteng apa di sekir kanan Allah paha pengumuman ana al malik ana ad-dayyan la yadkhulu ahadun min ahli al-jannati al-jannah wa alayhi madlimatun li ahli an-nar wa la yadkhulu ahadun min ahli an-nar an-nar wa alaihi madlimatun lahil jannah. Orang surga tak boleh masuk ke surga mungkin di urusan di orang neraka. Oh tu beres sekali. Orang neraka tak boleh masuk ke neraka mungkin di sangkut paut di orang surga. Allah ngutus pan berempan miliar malaikat. Malaikat
periksa manusia je kapi kemalamba setaman nobi kita sempat ibalis tobi akin ari setia kemalamba senokol kita ibalis tokolakin setia kemalamba senyoco tak toman ibalis sampai setia beri ento di se coco male nyoco dak senyoco ani kai peberes kapi bi Allah paki ngari kiamat malar mantar kula bi sampian pada selamat amin Allahumma Torres dan nomor telok kula bi sampian entar dak tahlil pada tetangga entar dak hola puju aniat malar mantar tetia celengan pak bilan kula bi sampian san laseta petek nak foto bi Allah petek pada tetangga bi Allah ki banyak sengirim Fatihah dan kula ban pancen dengan amin Allahumma on selanjutnya para rabu ahol ingat mangken kentok paemot dak kula bi sampian toreh kula bi sampian paemot tak seterusnya kula bi sampian pada itunya manusia kentok andi banyak perjalanan pada si Aceh dan dak Malaysia pada si antara dak ke Kalimantan pada si antara ke Jawa beban semacam pak setiap perjalanan manusia kentok kadang burung berapa banyak pada tetangga kula bi sampian antara ke Malaysia lah siap paspor mari sidik jari sanda pak ada hari saya niat burung abali le namun kula bi sampean andi perjalanan saya tak kira burung seleser setengah menit tak kira seleser napa perjalanan di alam ko ni bekal datang kula bi sampean tak mele tuah ngode tak kotu sakit tak kotu engak tak kotu andi sango setaja kotu pleman di alam kubur malar mantar ki pada dan ceng umur amin Allahumma on perjalanan kula bi sampean nang tunyah banyak terekan bu sampean entar ke Malaysia nang ebunda aja tak salpa ngalede bun lao tak salpa ngalede buntang Malaysia gagal jajal Jakarta pak Jakarta gagal loncak Kalimantan gagal abadi poleh dek Matura nake itunya banyak pilihan, banyak terekaan, banyak acara monitunya. Tapi mun dak kopuran cuma dua, Bu. Perjalanan dak kopuran imma ilal jannah wa imma ilan nar. Anut cun dak pangkung-pangkunga swarga, anut cun dak curang-curang apoi neraka, malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Bu, kula bi sampean mun mangkad dak Malaysia. Orang 3 bulan le telefon pala tetangga kanca sa Malaysia. Ke engko orang 3 bulan sa mangkat. Laki engko minta atar ke kaki. Amba aking ko nanang edimma. Engko ala ko apa? Nyarela ko edimma. Ekrena abi sampean 3 bulan sebelum berangkat. Sebelum alonca dek Kalimantan sampean le telefon ca kancana. Le palana putrana sa Kalimantan cong. Engko mangkat 3 bulan laki engko minta tolong ke kaki. Ko nanang edimma. Ala ko apa? Pon toleh kula bi sampean beto menengrena perjalanan di alam kubur ala kuana pesampean san mari mate bu apa lo ngabi sera mangken dengan alam kubur arom bunga ada sera na pesen alam kubur esen alam kubur cuma 2 imma ilal jannah wa imma ilal nar anut cunda neraka anut cunda swarga malar mantar andia bagian bagus amin Allahumma bon tore sekejak san rasan alam kubur pak pada swarga pada neraka napa neraka nih bu toman aca habis da ulama atanya kenapa neraka kentok kiai da macaran terus selamat di apoi neraka toman kenapa saya kocak swarga pak si bekal pangkia kula bi sampean banda rem macarana terus lancar masuk swarga tore kula bi sampean nakrena nek sekon nek cepet esan mangken bu neraka kentok bane kampung ki bane dusun bane kecamatan bane kabupaten napa sih kocak neraka 100.000 curang tiap curang situng arancak 100 jadi tiap curang situng berderancang pole curang-curang edalem 100 curang berarti 100 curang kali 100 curang paling nengkek curang apoi neraka kak dinto mon nyaba bato ke dalam 70 tahun baru dapat derek kering. Ani ka paling nengkeng apa yang neraka. Apa ya panas bi Allah pa 1000 tahun. Panas 1000 tahun sampai abana merah. Tambahin panas 1000 tahun sampai abana kuning. Tambah panas 1000 tahun sampai abana pote. Tambah panas pa 1000 tahun sampai petang celeng acelemotan.
Apoy neraka lainan bi apoy pulmatak pak. Apoy kento bisa ikabay tamar. Apoy tunya bisa ikabay atana amasa. Tapi apoy neraka petang celang acremotan. Kajeng nabi ada bureng orang seyeret bi malaikat. Saya masuk neraka, saya ngartongar, saya eret-eret. Jarak perjalanan 500 tahun dak labangan neraka. Betul kecet, kan ini kalau besar kapi. Labangan neraka ki jauh 500 tahun perjalanan. Betul kecet, ketenar kapi. Kejian badan sampai otak ini kan pun ngalkal. Orang saya masuk dak ke neraka kentok tak toman nemu seneng sama sekali. Tak asa menit istirahat. Malar mantar kulabi sampian pada selamat. Amin. Allahumma. Pon sebalik ke suarga pak. Suarga bani kampung. Suarga bani kecamatan. Suarga bani kabupaten. Suarga kentok kerajaan-kerajaan. Saya bangun sarang Allah. Bangunnya dari emas, perak, dari intan, permata dan perhiasan. Hiasin sarang Allah sampai tak toman ikitelak mata si odik nang tunya. Tak toman ekeding kopeng si odik nang tunya. Tak bisa ikretak bi ngenbangan si odik nang tunya. Para tretan sangat badan kaula amul jakin ni ke suarga pak. Suarga kento orang saya masuk suarga dabuna kajeng nabi. Senang seterus ada sosaan pole. Sehat seterus setada sakian pole. Soki seterus setada miskinan pole. Bahkan odik seterus setada matean po. Boleh. Pon para rabusat badan kaula amul jakin. Labang suarga si raja kento belu. Labang banyak aibuan pak tergantung ibadah. Bada labang pajang, bada labang pasah, bada labang wirid, bada labang tiker, bada labang sapar, bada labang sokor, bada labang nyampung pala. Ser orang sebanyak ibadah ahli pajang yolok di labang pajang. Si ahli pasah yolok di labang pasah. Si ahli sedekah yolok di labang sedekah. Si mapungaan da orang lain yolok di labang mapungaan pak. Kento namong para busat badan kaula amul jakin kajeng nabi tepat acara labang swarga. Abu Bakar atanya dek kajeng nabi, ya Rasulullah, hal yud ahadun min tilkal abwabi kulliha. Pak bisa situng orang yolok di labang swarga sekapi nama. Yang malaikat tingkat situng kak kanto nikah labang sampian. Tingkat 2 ngolok kak kanto nikah labang sampian. Tingkat telok berapa tingkat swarga bu? 6,600 lekor tingkat. Tengkin ketok pada bilangnya ban pume. Kula bi sampean mun celing telem pujuk telem ulama pakai nang swarga nampu ada ngak atas pak. Pada bi celing bulan ban bintang wa telem pujuk pul matak wa telem sunan ampel ke atas. Don. Ara busat badan kaula amul jakin kajeng nabi aja bu iya bisa. Orang je bisa yolok di setaja labang swarga. Eper lomper masuk swarga termasuk salah situng Abu Bakar. Malar mantar tepada dan kaula ban pancenengan sataja. Amin. Allahumma. Pon seterakhir kula king cuma aparing panberapan amal. Toreh alam akhirat alam kopur kotu krena mulai mangken bu. Taulay nang tenang odi nang tunya. Noro golongan sera mangken mari mate sampean. Napa golongan para ulama, napa golongan para habaib, napa golongan orang ngatua aja. Tore krena mulai semangkian. Terus itu mau ulama. Terus golongan ada ulama. Terus gampang masuk surga. Lakuan apa itu nyane kamu? Atanya dek para ulama. Ajabis kiai. Terus minta amal. Terus minta wirid dan kelakuan. Sebisa gampang masuk surga. Selamat di apoi neraka. Amin. Allahumma. Pon kula cerita para bupan berempan kelakuan. Sehingga dia mau elakunin semangkin. Sampian pagi eper lomper masuk surga. Ngalah tingkat berapa sampean ya toren? Tingkat 10 engki, tingkat 100 engki, tingkat 1000 engki, tingkat 2000, 3000 sampai 6000 tingkat. Sok masuk, bebas bi para malaikat, lomper tepat masuk surga. Ni kebedepan berapa amal? Tore lakunen bi kula bi sampean pong ki kare umur, odik nang tunya. Pertama, audu, petepak si audu, mari audu maca syahadat du. Oh, ni kan? Audu sehingga pegantang wudung bu. Mon mocen muwaki ento perlebar becuan ni sampai beca separuh cetak sampai debak ke leher. Macam tanang petengki becuan sampai parak dek kelenca apa. Ngosap cetak cek king dek nikah. Beca ke pio bu.
Dan dikecukan macen soko pateng kibacon sampai para ketoot pak. Bagantang wudu sampean. Pah maca syahadat dua marin wudu. Kajang Nabi adabu ma min abdin yatawadda fa asbagha al-wudu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah min ayyiha syaa dakhal. Ada situng orang si wudu bagantang wudu mari wudu maca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kecuali paki bukan setaja lah bang swarga bebas lompat masuk swarga nanti terpadatan kaulaban pancenengan setaja. Amin Allahumma. On saya nomor 2 napa pak asedekah ran ben asedekah aing saya asedekah aing ini kecil utama aku sahabat toman matur deknya ya Rasulullah ayyus sadaqati afdal. Kajeng Nabi sedekah apa sih paling afdal? Kajeng Nabi ajab alma aing sampean mali aku sedos bu toles gratis sabak kirim bom orang malay ngala ini kesedekah sangat raja pak. Kajeng Nabi ada bu orang saya sedekah ran sampai makenyang sedekah aing sampai beras arjam bukain setaja lah bang swarga paki man at'ama jai'an fa asbah waski atsanan fa arwah futihat lahu abwabul jannati kulluha au kama qala. Kajeng Nabi ada bu siapa orang saya sedekah ran sampai makenyang sedekah aing sampai beras arjam kecuali bukain setaja lah bang swarga masuk adubun ke imam abisaus. Sampai ngitara orang man ke iman ajalan yadang campung orok teh ambu berin nasi sepereng berin aing segelas pak kentok monetere masarang Allah sampean bebas paki masuk surga. Amin Allahumma. On saya nomor 3 tori abajang pak abajang apa sah azakat jauhin tu saraja sepetok 4 bajang lemak bakto apa sebulan Ramadan azakat senga seandi taneh naman padi akintalan pun tahun atanya ada ulama takut wajib zakat pak banyak orang metura tak zakat bu seandi dasar pasar andi toko pinggir jalan pun bulan bertena puluhan juta atanya ada para ustad para ulama takut wajib majar zakat on apa jang apa sa zakat jauhin tu saraja sepetok baru tu saraja petok ni kanyang ngerep di apoy neraka bu. Sampean mun alako salah sitong sepetok kento ecang ngerebi malaikat nang teman apoy neraka apuluan tahun tak yangkes. Napaan para putung murtad keluar dari Islam malar manter pada selamatah. Amin Allahumma. Azina maten orang mabuk ajudi langka ada orang tua ngucak senok de orang bini dari bender saya nek bini munatokat cek sampai teracar ngucak senok pelacur saya takut beni pelacur orang bini saya kocak bi sampian ni al-ghamisat dabuna kajeng Nabi tu sesenyang rep de teman apa neraka apuluhan tahun sampean lo yang kes malar manter pada selamatah. Amin Allahumma. Bon apa jang apa sah azakat jauhin tu saraji sepetok gila murtad keluar dari agama Islam azina, ajudi, mabuk, langka ada orang tua, ngucak senok ada orang bini dari bender. Saya enggak ni kejauhin. Orang si alaku seempat kadin to, bukan setaja lah bang swarga, perlompat masuk dak swarga pagi. Amin Allahumma. Bon selanjutnya orang sebekal bukan lah bang swarga saya pak. Orang si andi anak matakan nek telok. Mati kene kita balik umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mati telo orang. Nek kadabuna kajeng Nabi mamin abdin yamutu lahu thalathatun min al-aulad lam yablughu al-'insa illa talaqahu ala abwabil jannah. Kajeng Nabi adabu mon sapa orang siandi anak mati kene telo kita balik setelah nak poton bekal ngambak nang adang labang swarga. Tanang kanan nekuk de emak, tanang kacer nekuk de embung. Pas ngocak nak kanak keto, ayo mak ayo bu, masuk adik kamu kakek, masuk tingkat berapa kakek engkau sematur ada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Aneka orang si andi anak kene mati telok pak. Siti Aisyah matur dekat Nabi wasnan ya Rasulullah. Mun cuma yang 2 kajeng Nabi tak sampai telok. Wasnan ya Aisyah.
pada andi anak kene mate dua kor saper yang sepola ke dan sepo bining berlombar masuk surga amin Allahumma. Para busat badan kaula amul jakin sahabat pada matur pale wahid ya Rasulullah mun cuma nang situng kajeng Nabi situng anang semate kene lainnya tadak semate kene wawahid situng tarapa koreng sepola kene sepo bining saper bekal yamba nang labang swarga berlombar masuk ke swarga malar mantar tepada tantretan segatuan nak foto kene amin Allahumma. Pon para busat badan kaula amul jakin termasuk orang sepekal berlombar paki masuk swarga kula apa ring kelakuan dak nek binian buki khusus reng bine kula minta telok kelakuan pon cek nyak banyak wiritan cek nyak banyak ibadah tak usah sedekah tak usah wirid tak usah bajang sunat kor telok kentok lakon iki bajang sunat bu laki kula seketempuan keng terus sana makin apa jangan sunat makin sedekah mon setelok tak jaga hukum percu toreh telok reng bine kajian Nabi adabu ayyuma mar'atin ittaqat rabbaha wa ta'at zawjaha wa hafizat farjaha telok siapa pireng bine setakwa de Allah nah petakwa ke ento atau perintah Allah ajawin larangan al tong wa ta'at zawjaha atau de laki nah bu laki na nyoro na pasaos korbannya nyoro maksiat toro cek nyampit bu sebenarnya yang bini sarata itu toro sampi itu rancangan bi rosoro na cek nyampit le masuk bu toju le toju nang cero noro nang angkuy lampi koneng angkuy sekoneng le toro napa pintoro sepenting bane soro maksi on dua atoro dek Allah atoro dek laki jaga kemaluan sampean. Yang bini ini kekemaluan kapi pak. Yang bini kita udah bunuh para ulama andi petong polo kemaluan. Celing dari ada aku te kareng laki. Celing dari budi kudan, dari kanan kudan, dari kacer kudan, tepang tojuk tadi kudan dari laki, tepang natek kudan, mesam kudan, ablaut kudan. Ini kareng bini. Ulama ada bu, areng bini andi petong polo kemaluan, petong polo aurat. Petong polo kento elang situng san alaki kare si bitak sanga kento tak bisa elang kecuali masuk kuburan reng bini mon kita masuk kuburan pakpun erasanen sarang orang lah kadang makian di laki erasanen bitang penjak binin anu salpa ongku kana Allahumma sholli ala Muhammad ane kereng bini baru reng bini mula tati jenazah baru reng bini tati mayit tak erasanen bi orang mangkana reng bini jaga kemaluan sampian jaga harga diri sampian kemaluan sampian cek tar kelatar paker kemaluan sampian cek tar kelatar yembong kemaluan sampian bu sampian monika jen orang pasar cek akela sampian monika cek anca bireng laki yembong cek latin sampian andi laki compong reng bini siala ku telok kento takwa de Allah atau roh de salake dinas batin apa pentana dinas, tengkana dinas, aja gada harga diri na kajeng Nabi adabu. Qila laha yaumal qiyamah udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Reng bini, ayo kakeh lebebas masuk ada surga ngala tingkat berempah. Masuk di labang sekemah malar mantar tepada nek bini dan kaula ban panjenengan seteja. Amin Allahumma. Pon para pusat badan kaula amul jakin ani kebanyak bu mone bitong maki maghrib tak kira mari lagi pon kulon yung kopakin sekak dintok bisa story lakonin panapa si ampon iterangakin dari ada maleku lebih sampan mangkin sampon sete lancar seteja senak potuan masuk surga amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jakin kirana cukup pemator sekak dintok nyon sepor atas seteja salalopot Quran pun akhiran هدانا الله وإياكم إلى طريقه المستقيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزه أن أفضل ما جزيت به نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لمنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا مستمسكين بطاعته ومحبته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم تشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء فكن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا ارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قدمنا في هذا المجلس من الخيرات والبركات والتلاوات وإطعام الطعام وإفشاء السلام طيب الكلام وصلة الأرحام هدية واصلة ورحمة نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة رسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وبخصوص الخصوص فوجئ كالين وجميع المرحومين المقصودين في هذا المجلس. أنزل عليهم رحمة ودياء ونورا وبركة وفرحة وسرورا آنس وشتهم وارحم غربتهم. اللهم زد في إحسانهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسح القصور واغفر لهم واغفر لنا وارحمهم وارحمنا إذا متنا وصلنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار فكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى بالمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.